Baby James. Ay, James. Tawag ka ni Mama. Ini malit maban o, ben o, maaslong. Inot maaslong, men o. Ha? Ting ako po. Inot maaslong, men o. Ako po. Ay, Baby James. Adi mani ko, oho. Adi manoho. Nagado rito nagkikinit. Tawasan. Ay. Sige na, pagikan na, pagikan. Dali, dali. Kuwan na nga ini, kalakat na. Kalakat. Dali, 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 dali. Sihir, barangkayang itu. Maupo di ka office, ha? Maupo, ha? Ha? Maupo di ka office ka, mama, ha? Maupo di ka? Ha? Itu, mga sapatos, iga ka, itu. Sigurado. Oo, delikado. Kinahanglan kong babantayan. Pinagtayang ko. Ito. Ay, tututuan man ini pang-abrete. Ano, Baby James. 9 months pa o 8 months pala. Tututuan na niya pagsaksak. Kung karir magkita TV, baby, lulugaring. And manunol po. Sige na, pagikan. Bibi. Bibi. Ay, kahit nga pag nok-nok. Puro pala nok-nok. Nok-nok. Ay, nga na ito. Nok-nok. Ayaw. At tumang pagikan. Si Tita Ana. Paliti ako milk, madamo. Nga, Tita Ana. Tita Ana, paliti ako milk. Smile ko na, smile. Smile. Baby Jane.